malikayan ang mga potensyal na peligro sa kahimsog ug mga aksidente. Daw, kini si Daphne Madrid para sa Malaybalay News Update sa syudad sa Malaybalay. Ang Malaybalay gipanghingusgan ang anti-rabies campaign pinaagi sa Oplan Dakip Aso. Ang City Government of Malaybalay uban sa City Veterinary Office nagpalig-on sa ilang paningkamot sa pagsumpo sa rabies ug pagsiguro sa kaluwasan sa publiko pinaagi sa pagpakusog sa ilang stray dog capture operations o Oplan Dakip Aso. Kini nga inisyatiba nagtumong sa pagpakunhod sa gidaghanon sa wala mabakunahan o wala matiman nga mga iro nga nagsuroy-suroy sa mga pampublikong lugar nga malikayan ang mga potensyal na peligro sa kahimsog ug mga aksidente. Ang kaning Oplan Dakip Aso namugna ni siya base sa ato ang Malaybalay City Anti-Rabies Ordinance nga Ordinance number 668 series of 2009. Gibuhat ni siya para malikayan nato ang kalap sa sakit nga rabies. Kay kining sakit nga rabies, kung makatakod ni sa ero, wala ni siya itambal. So ang atong maayo nga buhaton, prevention. Agig tubag sa nagkadagko nga kabalaka sa mga kaso sa rabies ug mga latagaw nga mga iro, ang Malaybalay City Veterinary Office sa pakig-alayon sa mga lokal nga otoridad nagpalig-on sa kampanya batok sa rabies. Ang mga madakpang iro ibutang sa pag-atiman sa City Veterinary Office, diin sila susihon o bakunahan. Kining pagdakop nato sa iro, magsugod ni siya Lunes. Dayon 3 days ra ni dapat nga naadiri sa kuan kung inyong lukaton. Pag lukat ninyo sa iro, manhilang mo diri sa ato ang opisina, magdala mo og leash or hikot. Tan-aw ninyo kung ang nadakpan nga iro inyo haba, aya dayon ninyo malukat. Pag lukat ani, natay mabayaran. Ang una, kaning dog impoundment fee 500 pesos. No leash, 500 pesos yapon ni siya, og ang pet registration nga 100 pesos. So suma total 1,100 atong mabayaran. Kinahanglan nga malukat ninyo ang mga ero, kay kung dili ni siya malukat, ang pamaagi ani nga kuan ipa-adapt na mo ang ero sa gusto nga mo adapt. Kung wala gyud mo adapt, ato ni siyang i-euthanize. Ipatulog, aya nato siya i-drug mercy killing. Gideploy ang mga team sa pagpangdakop sa mga iro sa dagkong lugar sama sa mga kabaranggayan, eskwelahan ug mga Pinoy-anan. Pasalamat ni sa City Mayor o sa City Beat o labi na gid sa among barangay captain William Kiyokit sa nagpayayon karong adlaw sa Dakip Aso. Tungod kay problema gyud ning iro diri sa kadalanan kay makadiskus siya sa mga sakinan sa mga motor o labi na yun nga mga bata kay wala na balisun na nga magpa-injig karon kay mahal na nga ba magpa-injig. Tapos labi na yun sa diversion road, grabe kadagan ng puro o labi na yun sa eskwelahan nga grabe kadagan kiro mo una nga number 1 nga problema diri sa among barangay Bakpak ang barangay diri sa eskwelahan nga hinaot ko nga mabalik man yung dira sa kibit o pro kuha sa iro o dagan kayong salamat o may luntag sa tanan. Okay yun ang pandakpong yun ang iro nga kuan, gibuhian. Kaya para nga wa na dagan problema nga kuan pa, makalambigit pa sa dagan mga tao. Sa padayon nga paningkamot sa City Government of Malaybalay, dako ang panghinaot nga mapakunhod ang risgo sa rabies ug mapadayon ang kalimpyo ug kahapsay sa syudad. Pinaagi sa panaghiusa sa publiko og responsableng pag-atiman sa mga binuhi, mahimong mas luwas ug himsog ang atong komunidad. Og mao kato ang update karong adlaw. Sa dugang pang mga balita, mamahimo nga i-follow, i-like ang official Facebook page ug i-subscribe ang YouTube channel nga Mayor Warren Pabiliaran. Og kini si Daphne Madrid para sa Malaybalay News Update sa syudad sa Malaybalay. Mayong adlaw ug salamat tungkay.